I know as a body of Christ, we talk a lot about the name of Jesus and the power that is in his name. Sé que como cuerpo de Cristo hablamos sobre el nombre de Jesús y el poder que hay en su nombre, But not many times do we talk about the blood of Jesus. pero pocas veces hablamos de la sangre de Jesús. Yo sé, I know. Typically, something like this we would talk about around Easter. Y pues la pura verdad, usualmente estos temas se hablan usualmente durante la Semana Santa, ¿verdad? O el domingo de resurrección. But you want to know the beautiful thing about Jesus? Pero ¿saben lo más bello de Jesús? He's not limited to our holidays. Él no se limita a nuestras festividades, He's not limited to our customs. no se limita a nuestras costumbres, He's not limited to the boxes that we try to put him in. ni a las cajas que lo ponemos. He's not limited in anything. No está limitado a nada. See, the blood of Jesus is not a one-year thing that we need to apply. La sangre de Jesús no es algo que debemos aplicar una vez al año. It's a daily thing. Amen? Es algo diario, amén. And so today I want to take a few moments as a body to really take a deep dive and look at the blood of Jesus and why it's so important to our lives. Entonces hoy quiero aprovechar estos breves momentos juntos para profundizar en la sangre de Jesús y por qué es tan importante para nuestras vidas. So we're going to pray. Entonces oremos juntos. All right? Jesus, Jesús, thank you for this day. gracias por hoy. Thank you for this moment. Gracias por este momento. May you speak to us. Háblanos, Señor. And Lord, I pray Y Dios, te oramos and I prophesy y profetizo that in the name of Jesus, que en el nombre de Jesús, that every heart que cada corazón will receive something today reciba algo hoy and that there will be change starting today. y que habrá cambio empezando hoy. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. So today, I titled this preaching, The Precious Blood. Entonces el título de hoy le puse Preciosa Sangre. We just sang about the precious blood of Jesus. Acabamos de cantar sobre la preciosa sangre de Jesús. But how many of you believe in the precious blood of Jesus? Pero ¿cuántos creen en esa preciosa sangre de Jesús? See, Hebrews chapter 9 paints this picture and it connects the Old Testament to the New Testament. En el capítulo 9 de Hebreos presenta un panorama y se conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. It teaches us that the old sacrificial system, the blood of animals for our sins, Nos enseña en el Antiguo el sistema de sacrificios, o sea, de que la sangre de animales por nuestros pecados. and Hebrews chapter 9 links it together with the new covenant that God made with us. Y en Hebreos 9 lo vincula con el nuevo pacto que Dios hizo con nosotros. That it was Jesus' once and for all type of sacrifice that he made for us. Que fue el sacrificio que Jesús realizó una vez por todos. For example, in Hebrews chapter 9 verse 7, it tells us this, but only the high priest ever entered the most holy place, and only once a year. And he always offered blood for his own sins and for the sins the people had committed in arrogance. Por ejemplo, en Hebreos 9:7 nos dice, pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una vez al año y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. See, this was the Old Testament. Esto era el Antiguo Testamento. A priest would have to go and do the sacrifice on our behalf. O sea, un sacerdote tendría que oficiar el sacrificio por nosotros. But in Hebrews chapter 9, verse 11 through 12, it says this. So Christ has now become the high priest over all the good things that have come. He has entered that greater, more perfect tabernacle in heaven, which was not made by human hands and is not part of this created world. With his own blood, not the blood of goats and calves, he entered the most holy place once for all time and secured our redemption forever.
En Hebreos 9, 11 a 12 nos dice, entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Come on, we're going to preach today. We're going to learn about something. Come on. This is the New Testament. See that Jesus took the place as the high priest. Ese es el Nuevo Testamento, que Jesús asumió el cargo del sumo sacerdote. See, he went into the highest of the highest places that priests in the Old Testament can never enter. Jesús llegó al lugar más alto al que los sacerdotes del Antiguo Testamento jamás pudieron acceder. Yeah, leave that up, please. Right here in verse 12, it says that it was his own blood. O sea, en versículo 12 dice que fue su propia sangre, It wasn't the blood of other goats and calves. no con la sangre de las cabras y becerros, It was in his own blood that he secured our redemption forever. sino con su propia sangre que Él aseguró nuestra redención para siempre. In other words, O sea, en otras palabras, the death of these sanctified animals in the Old Testament, through their blood, it was only temporary. entonces, en otras palabras, la muerte de esos animales santificados en el Antiguo Testamento, mediante su sangre, fue solo temporal. So what does it say right here? He secured our redemption forever. Right there, the very last part of the verse 12. Right here. Oh, perdón. Que aseguró nuestra redención eterna. Hebrews chapter 10, verse 1 says this. The sacrifices under that system were repeated again and again, year after year, but they were never able to provide perfect cleansing for those who came to worship. En Hebreos 10:1 nos dice, bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Think about this. The high priest would have to do this time and time again. O sea, el sumo sacerdote tenía que ir una vez tras otra vez, Year after year. año tras año. And truthfully, he probably needed to do it week after week, Y si somos honestos, yo creo que lo tenía que hacer semana tras semana, days after days, día tras día, offering a sacrifice to the Lord. ofreciendo un sacrificio al Señor. But Jesus did it one time Pero Jesús lo hizo una vez, to cover all of our sins. para cubrir todos nuestros pecados. Hebrews 10, 3-4. But instead, those sacrifices actually reminded them of their sins year after year. For it is not possible for the blood of bulls and goats to take away sins. Hebreos 10, 3-4 dice, pero en realidad esos sacrificios les recordaban de sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. The scripture is teaching us that the sacrifices that these high priests made would only remind them of their sins year after year. La escritura nos enseña que los sacrificios que ofrecían estos sumos sacerdotes solo les recordaban sus pecados año tras año. See, it wouldn't ever truly set them free. O sea, nunca en verdad les daría libertad. It would never transform them. O sea, nunca los transformaría. In fact, it even says right here in verse 4 that it is not possible for the blood of bulls and goats to take away sins. Hasta dice en el versículo 4 que la sangre de toros y cabras no puede quitar los pecados. So they would go year after year Y así iban, año tras año, with the same sins, con los mismos pecados, the same sacrifices, los mismos sacrificios. and it wouldn't be enough. Y no sería suficiente. But right here in Hebrews chapter 10,
First, Christ said, "You did not want animal sacrifices or sin offerings or burnt offerings or other offerings for sin, nor were you pleased with them. Though they were required by the law of Moses." Then he said, "Look, I have come to do your will." He cancels the first covenant in order to put the second into effect. For God's will was for us to be made holy by the sacrifice of the blood of Jesus Christ once for all time. En Hebreos 10, 8 a 10 nos dice, primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos, una vez y para siempre. See, God knew that man could not live up to the standard. Dios sabía que el hombre no podía cumplir con ese estándar. See, the bar was set high and it was unattainable for us as humans. Era algo que estaba muy alto y era inalcanzable. Put yourself in that time. Imagínate en ese tiempo. Think about how many animals you and I would have to sacrifice on a daily basis if we still lived under the old covenant. Si viviéramos en ese pacto viejo, ¿verdad? En ese antiguo pacto, imagínate cuántos animales tú y yo tendríamos que sacrificar a diario. Right? You would have had to make a sacrifice just to come in today. Tendrías que hacer un sacrificio hasta para entrar aquí. Let's keep it real. Pues es verdad o no. Right? And honestly, there probably wouldn't be any animals left. Y si somos honestos, pues yo creo que ni quedarían animales. I know I say it as a joke, but it's also true. Y lo digo en broma, pero es la verdad. No matter how many times we would have sacrificed, it would have never been good enough. No importa cuántas veces nos hubiéramos sacrificado o hubiéramos ido hechos sacrificios, no sería suficiente. And just imagine, if that one time you forgot to do the animal sacrifice for something you did. Y imagínate que una vez olvidaste sacrificar a un animal por algo que hiciste. And then you wake up the next day standing before God in judgment because you didn't do the cleansing. Y luego despertar al siguiente día ante Dios el juicio por no haber hecho esta purificación. Again, yeah, it's funny, but the reality is that we would have to have lived with this. Y se puede escuchar exagerado o chistoso, pero la realidad es que tuviéramos que vivir así. But I love right here what it says in Hebrews 10:10. For God's will was for us to be made holy by the sacrifice of the blood of Jesus Christ once for all time. Pero me encanta lo que dice en Hebreos 10:10. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. You want to know what God's will for your life is? ¿Quieres saber la voluntad de Dios para ti? It's to be holy. Es que seamos santificados. It's literally what it says. Can you read it again in Spanish, please? Desde el principio. Yeah. Oh. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. See, this is why he sent Jesus to step in for us, Y por eso Él envió a Jesús para intervenir por nosotros, so that we can be cleansed, para que seamos purificados, so we can be set free, para que seamos liberados, so we can be redeemed, para que seamos redimidos and so we can be holy and blameless before him. y para que seamos santos y irreprensibles ante Él. How many of you guys got kids? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Raise your hands high. It's okay. Raise it. Yeah, okay, cool. A lot of y'all got kids. Muchos tienen, qué bueno. Do you remember that first time that you held your child? ¿Te acuerdas esa primera vez que cargaste a tu hijo o tu hija? It might have been a long time ago. Puede haber sido mucho tiempo atrás. But do you remember
that moment when you held your child for the very first time? Pero ¿recuerdas esa primera vez cuando lo cargaste? Do you remember that feeling of looking at your child and thinking how perfect your child is? ¿Recuerdas esa sensación de mirar a tu bebé y pensar en lo perfecto que es? Do you remember thinking, no matter what, I will protect this child and love them unconditionally, no matter the cost? ¿Recuerdas haber pensado, pase lo que pase, protegeré a este bebé y lo amaré incondicionalmente, cueste lo que cueste? While you're holding them in your arms, and all you can see is that they don't have any blemishes. Y mientras lo estés cargando y piensas, es que no tiene ninguna imperfección. They didn't make you mad yet. Todavía no te habían frustrado. They didn't have any mess ups, right? No tenían ningún error. They were just so perfect, so amazing, and spotless in your own eyes. Eran maravillosos, inmaculados, perfectos ante tus ojos. And I want to tell you today, that is how God sees you. Pues te quiero decir hoy, así es como Dios te ve a ti. Even in your mistakes, Incluso en tus errores. He sees you as that child, Él te ve como un niño, una niña, perfect, perfecto, spotless, sin mancha, blameless, and irreprensible holy. y santo. Because it is God's will for us to be holy. Es la voluntad de Dios que seamos santos. But He gives us free will to choose how we want to live. Pero nos dio o nos da libre albedrío para elegir cómo queremos vivir. He desires these things for us, Él desea esto para nosotros, but it's up to us to accept the blood of Jesus, to be washed and cleansed in this way. pero tenemos que aceptar la sangre de Jesús para ser lavados y purificados de esta manera. Romans chapter 6, verse 23. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus our Lord. Romanos 6:23, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. See, God knew that we were going to struggle, O sea, Jesús sabía que íbamos a luchar, and He didn't want to live without us. pero Él no quería vivir sin nosotros. So He's like, I'm going to give them a way out. Entonces dijo, les voy a dar una salida. It's almost like He's saying this. If my sons and daughters refuse to take the way out, the wages of their sin will be eternal death. Es como si Él dijera esto, si mis hijos y mis hijas se niegan a tomar la salida, la paga de su pecado será la muerte eterna. But Pero if they do choose to truly follow me, I will give my son as a sacrifice. Pero, si deciden seguirme de verdad, de corazón, daré a mi hijo como sacrificio. The free gift that I will give my people is eternal life through my son Jesus. El regalo que le daré a mi gente es la vida eterna por medio de mi hijo Jesús. Romans chapter 3, verse 25. For God presented Jesus as the sacrifice for sin. People are made right with God when they believe that Jesus sacrificed his life, shedding his blood. Romanos 3:25. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. God is a just God. Dios es un Dios justo. And because he's just, Y porque es justo, he cannot just simply sweep the sins of mankind under the rug, so to say. y porque es justo, no es algo fácil que Él puede ocultar los pecados de la humanidad bajo la alfombra. He had to be just and he had to be fair. Tenía que ser justo Él. So he had to have an ultimate sacrifice Entonces tuvo que tener un sacrificio máximo through love a través del amor that would satisfy his justice, que satisficiera la justicia, but yet still triumph with mercy. pero aún así triunfar con la misericordia. See, God knew the depths of our sins.
And he knew it was going to be nothing small. O sea, Jesús sabía la profundidad de nuestros pecados y sabía que no era nada pequeño. But yet, in his loving kindness and grace, he has chosen to love us. Pero sin embargo, en su amor, su bondad y su gracia, Él ha elegido amarnos. He gives us a chance. Nos da una oportunidad. God himself, Dios mismo, in the person of his own son Jesus, en la persona de su Hijo Jesús, takes on human flesh and blood se encarna and offers himself in the place of you and I. y se ofrece en nuestro lugar. See, he does this to receive the wrath of himself, to receive the wrath of God and pay the penalty or the wages of our sin, which would lead to our death. Lo hace para recibir la ira de Dios y pagar la pena o la paga de nuestro pecado que nos llevaría a la muerte. He does this all so you and I can truly live. Hace todo esto para que tú y yo podamos vivir verdaderamente. It is through the shedding of Jesus' blood that we are made right with God. Es mediante el derramamiento de la sangre de Jesús que somos justificados ante Él. Yo, I'm setting a record today. I got 20 minutes, but I'm going to call the worship team up. ¿Ya? Dice, ¿cómo dice récord en español? No, yo no sé. How do you say record? Setting a Vamos record. bien con el tiempo. ¿Sale? You're going to be like, I want him to preach more. Can I have the worship team come up, please? Romans chapter 5, verse 9. Since we have now been justified by his blood, how much more shall we be saved from God's wrath through him? Romanos 5:9. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios? Can you keep this verse up, please? We see this word here, justified. Vemos aquí la palabra justificado. The word justified. I don't know about you guys, but whenever I see the word justified, it seems like courtroom language to me. Cuando, pues para mí, ¿verdad? Cuando veo la palabra justificado, parece como lenguaje de corte, como si estás en la corte. But it helps paint this picture of what really happens. Pero esta ayuda a comprender lo que realmente está sucediendo. In a courtroom, we have the prosecutor, O sea, en un tribunal está el fiscal, the one who brings the accusations of all the wrongs. quien presenta las acusaciones de los agravios. You got them on one side. And then on the other side, you have the defense or the defender. Entonces, en un lado está el fiscal y el otro está la defensa, el defensor. They're the ones who defends the one who's being accused of the wrongdoing. El defensor es el quien defiende al acusado. And then you have this judge or jury, the ones who give the final verdict. Y luego está el juez o el jurado, quien da el veredicto final. And so the prosecutor and the defendant, they go back and forth and they present their case to the judge. Así que el fiscal y el acusado se turnan para presentar su caso ante el juez y el jurado. And the judge and the jury had the responsibility to come with a verdict to make a declaration. Y el juez y el jurado tienen la responsabilidad de emitir un veredicto y declarar, Either guilty as charged, or in other words, condemned, o sea, ya sea que el culpable de los cargos sea condenado, or to be declared as justified, meaning you are in right standing with the law. o que declarar justificado, que significa que está en buena posición ante la ley. And the word justified here in this verse is telling us this. Y la palabra justificado nos dice en el versículo esto, That we who are united to Jesus by faith are considered to be in right standing with the law of the new covenant. que nosotros, los que estamos unidos a Jesús por la fe, somos considerados en buena posición ante la ley del nuevo pacto. And what does this mean?
Entonces, ¿qué significa esto? Because Jesus was willing to shed his own blood for our sins, Porque Jesús estuvo dispuesto a derramar su propia sangre por nuestros pecados. that same blood that he poured out also covered our sins and made it possible for us to share in his righteousness by joining us to him through faith. Esa misma sangre que derramó también cubrió nuestros pecados y nos permitió compartir su justicia al unirnos a Él por la fe. It's not because we deserve it, No porque lo merecemos, but it's because of his love. sino por su amor. But without his blood, Pero sin su sangre, our righteousness, nuestra justicia, meaning our right place with God, nuestro lugar con Jesús, would remain undressed. seguiría sin ser atendido. Without the blood of Jesus, Sin la sangre de Jesús, we couldn't stand with him at judgment, no podríamos estar con Él en el juicio and we couldn't receive the Father's verdict of being justified or righteous. y no recibiríamos el veredicto del Padre de ser justificados o justos. So today, I want us to leave here understanding what the blood of Jesus really does for us. Entonces, hoy quiero que nos vayamos de aquí entendiendo lo que la sangre de Jesús realmente hace por nosotros. It cleanses us, Nos purifica, it purifies us, nos limpia, it sets us free. nos da libertad. I pray that we leave here with a new understanding and a new reverence of the blood that was shed for us. Oro que nos vayamos de aquí hoy con un nuevo entendimiento y una reverencia por la sangre que fue derramada por nosotros. I pray that we would never let this sacrifice be taken for granted, Oro que nunca dejemos este sacrificio por sentado, that we would never belittle it que nunca lo menospreciemos or abuse it in any way. y que nunca abusemos de ella. And I pray that it would be completely covered in blood today. Y oro que seamos completamente cubiertos por la sangre hoy. That all of our sins would truly be forgiven. Que todos nuestros pecados sean verdaderamente perdonados. That we would be truly set free. Que todos realmente seamos liberados. And that we will live holy Y que vivamos santos, the way that he desires for us to be. así como Él desea que seamos.